समस्त को नमस्कार। मुझे आज कंधमाल जिलूर रायगड़ा जिला को जाऊँगी जो स्थान कि विषम कटक से स्थान जोटा कि जो मेला रही से स्थान को आम जाऊँ। देखो मुझे बस बसी सारी बस बसिक आम जाऊँ बर्तमान दारिंगबाड़ रायगड़ा एटा गदापुर पहुँचला गदापुर सरामूल जी रास्ता यहाँ देखिपे बर्तमान मुझे बस बसिक जाऊँगी एटा गदापुर सरामूल जी रास्ता। बर्तमान आम फाइनाल पहुँचीचु मार्दी पंखा जोटा कि कहुच्छे सराउली पखापाखि जो मार्दी पंखा से स्थान में आम पहुँची जाइए। देखो ये गाँव लोक जाक गोटे गाँ बैठक करुँच अति सुंदर भाव में बसिकी माने मार्दी पंखा गाँव जी भी अच्छा से मैंने एकत्रित होती गोटे कौन गोटे समस्या थी से समस्या को समाधान करने देखो फाइनाल आम मार्दी पंखा पहुँची जाइए दारिंगबाड़ी ब्लॉक रू आम बाहरीचु विषम कटक जावाई आम मार्दीपंखा पहुँचिकी मार्दीपंखार पुणी आम बाहर मार्दीपंखार आम जीव चंद्रपुर मुनिगुड़ा देकी आम जीव विषम कटक जोटा कि रायगड़ा जिला चंद्रपुर मुझे पहुँचला पर आप चंद्रपुर जीवा रास्ता देखिए। चंद्रपुर जो शंकर रही अच्छे ब्रिज से ब्रिज नदी एटा चंद्रपुर पाखापाखि जो कॉलेज रही अच्छे से कॉलेज होते यहाँ देखो बहुत बड़ कॉलेजटा यहाँ देखो कॉलेज पर गोटे गाँ पड़ती से गाँव पूरा देखिपे चंद्रपुर मार्केट पाखापाखि हो गलुन आम बजार पाखापाखि यहाँ आज शनिवार चंद्रपुर आज हाट होटा चंद्रपुर देखो यहाँ चंद्रपुर देखो आम पहुँची जाइए चंद्रपुर बस स्टाण्ड ओह्ल बस स्टाण्ड अच्छु आपको देखे बस स्टाण्ड केमती रही एटा हूँ चंद्रपुर देखते आज चंद्रपुर हाट होती देखे देखो मुझे फाइनाल पहुँची जाइए कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉक रू चंद्रपुर जिला जोटा आज शनिवार आ चंद्रपुर आज हाट होती आपको देखेबी शनिवार आसतु आम आज चंद्रपुर शनिवार आज हाट बुली देखा सब ए हाट रे कौन कौन सब रही अच्छी कौन कौन सब बिक्री करुँच आसतु आम चंद्रपुर बजार बुलवा आ कौन सब रही से स्थान कौन कौन सब सुविधा रही कौन अच्छी यहाँ चंद्रपुर देखते यहाँ रास्ता आम एपटे आसिलु आपटे आसिक आम एपटे मुंडा पड़ू यहाँ देखो बंधा कोबी टमाटो एवं विभिन्न प्रकार हाट में बिक्री कर सुपा भी देखा सुपा के कौन रेट रही सुपा सुपा मार्केट आगे आगू जावा कौन कौन सब रही जो चंद्रपुर बजार बा मार्केट रे आसतु देखा सब एपटे चप्पल देखा चप्पल मुढ़ी पनीपरिया विभिन्न प्रकार सामग्री रही भितर देशी कुकुड़ा अना देखते देशी कुकुड़ा आम देशी कुकुड़ा आनी आमर जड़े भाई कौटू आनी कौटू आनी भाई हाँ केते रही कुकुड़ा 450 किणिकी देखा चप्पल विभिन्न भेराइटी विभिन्न स्टाइल चप्पल अच्छे सब देशी कुकुड़ा चंद्रपुर जिलार देखो चाउल किणिकी आणुछंती कि आज्ञा हां आज्ञा केते आणुछंती किणिकी एइसे हमें 350 अच्छा बिक्री 400 हां आ मु 50 दे चंद्रपुर जोड़ा कि हाट से हाट रे मु 50 दे एटा लुगा देखो माँ मान सुंदर लुगा जाक सुंदर डिजाइन डिजाइन लुगा अच्छे देखते दारिंगबाड़ी बजार मझे गोटे बर गच रही बहुत बड़ बर गच देखते बजार मझे रही पुणी आम बाहर चंद्रपुर बस स्टाण्ड रे मुनिगुड़ा बस लगला से मुनिगुड़ा बस आम बसिकी पुणी बाहरीचु मुनिगुड़ा जावाई मुनिगुड़ा आम विषम कटक जीवु तो देखो फाइनाल बस बसिकी आम बर्तमान जाऊँ रास्ता भी भल अच्छी
କିଛି କଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପୁରା 2x2 ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ଟେ ହେଇଛି। ଆମେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ 2x2 ରୋଡ଼ରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ଯାକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦିପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା। ଆମେ ପାଖାପାଖି ମୁନିଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମୁନିଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମୁନିଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠି ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସେପଟେ ଉପର ସାଇଡ଼କୁ ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍। ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ସେପଟେ ରହିଛି, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିବାଟା ସେପଟେ ଅଛି। ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମୁନିଗୁଡ଼ାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ ବସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଯେଉଁ ବସ୍ ଥିଲା ସେ ବସ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି, ସେ ବସ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯିବୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ବସ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ବସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ତ ସିଟ୍ ମିଳିଲା ନା ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଯାଉଛୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର। ଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ଏଇଟା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ରହିଛି। କଟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପାଖରେ ଏଇଟା। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ। ଆମର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସେ ଜାଗାକୁ तो फाइनल ଆମେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ମେଳାଟି ରହିଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଗ୍ରାମୀଣ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ସେମାନେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୀତ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଛି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଆଉ କେମିତି ତାର ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଲିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ଗ୍ରାମୀଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଦଯାତ୍ରାଟି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଜା ବାଜୁଣିରେ ଗୀତ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ରହିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯେଉଁଟାକି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଅଛି ଉଦ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ କି ଆଦିବାସୀ ସାଂସ୍କୃତିକକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ମେଳାଟି ରହିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା।